jotona haino hailam shogo ani YouTube channel tini ni o video kha chini borok rokni bagwi belai kheno nangkuk mani obong kha chini yang Takarjala amchayo Takarjala ni Bazaro kaisa laboratory khulok jakha kwtal inge obo tini inaugurate khaijangnai tini khulok jangnai tini nisimi inge aboni bagwi ang aro thangwi dongo inge ang sanamo chungmani ke omtisi chini borok kwbangma chini borok test khaina ni bagwi chini amchayo to amte hai test khaijangnai gurui no hinmano baksa bukso o wansarok tongmani area rogo hingga to tongo hingke abono chini yang ni hinggai test khaina ni bagwi hingga agortolaw mang ma thanglayo agortolaw mang rang kwbangma khoros khaine ma thanglayo hinggai tabuk hinggai orok kwtal khulogui rwjakha chini borok rokni bagwi chini yang Takarjala Jampuijala jotono oro phainai test khaijagui mangkha o laboratory ni bumung kha pathlabs and clinic hingkai oro tini chimi chengsai rwjaksinai tei norokbo oro phaino test rok khaijagui mankha te kaisa kaham kok hingkai oro agortolao je khaijagmani je test khaijagmani rate abon sitiksa kom ke khaimannai o lebo hingke abon bagino chini borongni bagi belai kheno kaham kok hingke belai kheno kaham step na haka o pathlab ni owner rok khoroksani mungke Rajesh Kishore Deborma tei khoroksani mungke Samuel Deborma borok partnership ke khulok laikha obo hingke borokni o one sukmani borokni o step na hamani ang belai kheno chajakha hingke tabuk ang aro thangwi tongo aro thangwi ni nongna funungnai aro phai chini chief guest aro phai manjak phainai chini khoroksa MLA tei chini SDM borok phainai manjak phainai hingke abono ang norongna tini funungnai tei Takarjala ni bojila wa amu bunorongna funungnai hingke norongnai tongni o video no payasak jora dei oro khibwoi ni lab ni banner thepajak oro tam borok test khai abo jotono suijak tongo hingke norok je test khaina nangmani norok ro phai test khaipai mano hingke tauk chung bisingo thangwi nailai solphaika ke pat ni pathlab ni inauguration oboke reception hingke yango hingke test rok khaijangai kwbangma test khaijangnai machine rok tongbayo obo hingke borokni oro tamo test khai aboni list tei oborok test khai kangke busuk rokna aboni rate rok bo rijak tongo asole uileno tini ka pathology ni or tin je khulman Takarjala chini buskango ar mani o je utuk nanai sini ka chuma borok khatam mil laja borona kujano amai maro bises ke Rajesh Kishore tai bini logi tonai no संगनाय नेमेनि संदर चिकन हॉस्पिटल लोगी संगाबो बुजिया हानो डाक्टर खाके लुमखाके खिकाके बिथि सेरि सिमी साइकिप लायो माने कोनो नेने ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट स्पेक्ट्रम टेस्ट हेके बा स्टूल टेस्ट रखा खया किनु कतर हॉस्पिटल नेने एप्लु फान थांदि आगरतलानि हॉस्पिटल फानंदि हायके बेलोरगो फानंदि थांगे बरक पुइला ताम खाय बिथि के नन रगराया टेस्ट मांस खलायगने ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट नेने शुगर टेस्ट दवा खायबिउ खायबे हेकेसे बरक सैमानो बेराम तामुं दं हानेनि आगैनो ओ जे लैब तंगना नांगो जे कोनो हॉस्पिटल फनंग तुम चिनि गामि ओनसोलाव लैब सा सब लैब माने पैथोलॉजी जे जगह संपुइला टेस्ट खेके चिनि ताम बेराम आसल सैमानो डाक्टर तो आगे दिनो खतामो बुसाक तांग नाइखे कुलुम नै रिखिउ अब मलेरिया दा ना नॉर्मल फीवर दा अब बरक सासुकमाइनो रिखिउ गानी एकदम एक्सपीरियंस बुम बेन सेवन लास्ट ऑफ पुलिस बेरे संखा रोसेबारी खरकसा निसिजन ब कुछ बनया सर्टिफिकेट करी डिप्लोमा बखैया कुछ अब से कैसा लैब टेक्नीशियन लगी तंदे किसा रुनखा रोसेबारी थं खुलुगै आरो बस ब्लड टेस्ट खाने दंसु खि टेस्ट सदै टेस्ट उलोखै मलेरिया न मलेरिया रो खनै टेस्ट रि जमा के बतो
परिजे केबले थ्योरी सेमिया जस्ट किसा प्रैक्टिकल सेमना आसु गइसे रइ दंखा लास्ट तो हमके मेलेरिया नै रग्रुइ बर्से थांगा मेलेरिया तो बिति करा एंट्रोकुइनन दतामो रोकना आब्रु रुबाई उलोखबा शरीर देराबाई क्या कुबाई क्या लास्ट तो एरेस न पुरके बिना लैब बंद के खरकी हावा हेर बोतना आगै जेन्युइन परि फाइजा अमहाय तिनी का लैब निर खुलाइमानि आं बरन बेलेखना हामिरो राजेश किशोर पेदिनि आमजनि बरकनि सर्भिस नि बागै अम बेलेखन नांमानि कैसे लैब बेलेखन नांगो बेराम सैमानि बागै बेराम सैमिया सिनि बसाक ताङै सिनि बिथि चालाय सोंताय देरालाय तै हैतै गागिनो आं विस खायो बिनो का लैब तिनि सिनि चेंजाखा बेलेखना kaham बे चलिथुं निनिबो प्रॉफिटिंग थुं आमजनि बरनबो kaham borok service man thong angkai amjani borok tai joto sing kaham thong man nung thong ole bi sing abuna wis khai kambai Kabo sing lai di sing 50 bos na ke kok sama thang kai sino ya la kara go sing bu tui sing ishor se basin ma kalai karon sing bhagwan swai khema sing baji do tabo sine SDM sab thing sai thaka je oi je lab technician lab ni somonde অনেক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা খান মানে কর্ম সাইখা তাবুক এমন একটা যুগ এমন একটা দিন ডাক্তার দিন থাকায় 1-2 দিন বিথি মায়া গড়ি গেল প্রথম তাও উইরিন টেস্ট নিনি সুগার টেস্ট বিভিন্ন টেস্ট নি বুমুক্ত আপনি আগে ও টেস্ট খাই না গেল প্রথম এরপরে সে চিকিৎসা ডাক্তার এইলো অমাহাই জিনিস টাউন শহর বিভিন্ন রাজ্য কেরালা কলকাতা West Bengal নানা রকম হসপিটাল को सुमा थांगे ट्रिटमेंट खाइजो केतो ताउ सो ताकारजला से अमाय सुजोग फाइसो केतो अपनी बगे बेलेके हामबाय जारा तिनि अखर गयरो राजेश बादल ताई बिनि बुनि सहजगी अमाय ताकारजला अमाय जे खुलमानि बेलेके आं कामनि मने खारो ও এলাকাनि বড় পরিষেবা মানায় এবং যারা খাই নাই বঙ্গ কিছু কাগজের পত্রে নাইখলাই টেকনিশিয়ানের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পরিফেমাবাই সোलोंमाबाय थेओरि सोलोंमाबाय এবং পার্সেন্টেজ বছর পরিমাণ নাই আবো বেবানো পরিথিনি মা পরিও হাতে নাতে সাংমা তাংলা নাও এজন্য ক্লিয়ার ফাইও রিপোর্ট কাম ফাইও আদিক দিয়া নজর নারতি যেহেতু সিন তাকারজলা শেষি সেন্দারা বিশেষ করে সিন জনজাতি বড় সিন জনজাতি এলাকা বিশেষ করে গরিব বড় তবো গরিব বড় ট্রিটমেন্ট মা খাই নাই যতটা হামি বাজি থামা নাংলাইছে অবনে বাগিনো जों ओ जिनिसनो जेतिनो नियम मार्थिक हिसाबैनो तिनि कास्टमार तिनि नादि पैसा कारण एटा अहंकार के नाउते सिंगिया जेमन टाउन जों अनेक समय तो आगरतला पइन्द तिन गुंगिया जों अनेक परीक्षा निरीक्षण बायरा पइन्द जों मार अबहाय जाहाते जेति खाइमान नर और जेमन नन बेनार सुनुखा अनेक किसु नन टेस्टनि और 23 কোন সময় হাসপাতাল সঞ্চয় খারিনিয়া যন্ত্রপাতি গই সাধারণত কিট বাইছে খারি দেব সাধারণত বড়দা হনায় নেগেটিভ আর পজিটিভ তামা হনি নাইনি সুগার টেস্ট মে সাধারণত কিট বাইছে খারি একে তাও এমন ধরনের মেডিসিন এমন ধরনের মেশিন ননুখা ও মেশিন অনেক রকম ও মেশিন দামি মেশিন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা খাদান শুরু করে আপনি বাগে বেলেকে সানাই এলাকার বড়তে কাহাম বানাই তাবুক পরিষেবা এবং ডক্টর और যেখানে এমবিবিএস ডাক্তার তো বিশেষ করে তাকারজলা আর স্পেশালিস্ট সকয়া যেহেতু আপনি বাগে সরকার পদক্ষেপ নাই তো উদ্যোগ নাই তো ও তাকারজলা হাই হাসপাতাল যাহাতে जों ডাক্তার যাতে মেডিসিন ডাক্তার এই ধরনের ডাক্তার তুমি মাখায় বেলেকে হামু আপনি বাগে जों সচেষ্টা খাই দেব বিভিন্ন जों এসডিএম সেবা সাবডিভিশন অফিসার বিভিন্ন ইগর বয়সন কক সালাयो সিএমও এলাকানি কো বয়সন কক সালাयो अब विषयति ताकाजलन जों दाम खानाय आगामी दिन ताइबो जों बाहायका ताकाजलन जों दाम बर होनाय साब डिभिजन हासपाताल खालिमान जों आबाय वासुलाय दं लागोसो বিভিন্ন ভাবে আলোচনা খাই দেব আপনি বকে নরম দিনানি কক সারমু তিনি যে অমাহায় কা ল্যাব টেকনিশিয়ান নি খুলমানে তাকারজলা হাসপাতাল তাকারজলা সিএসি রুট ওই বেলাইখনা এলাকান বড় পরিষেবা মানা এই বিশেষ করে আগমন তিনি সানায়া তিনি যেহেতু তিনি অসময় কারেন্ট কলখানা মজুগ সারা কলমানি এত থাকা যাই হোক আপনি বাকি হামবাইমা আফার যারা সাংবাদিক বন্ধু প্রিন্ট মিডিয়া যত নরতান তাকে আসুক বাড়াই দমাই বেড়াকে হামবাই আফার অতি বজরনি
जों लेब आयुलक थु लेब टेक्निशियन बरन परिसेबा खामफेरि मानथु जे आसा आकांक्षा खारो आसा कक सावैना हाइन हाइन नंग सिबाय खुलुम याफारि आं कगरन सेस खाते धन्यवाद chini SDM tei angko chini MLA borok khaina inaugurate khai thangpaika angkai norok khana kana borok ni thaisa thaini kokro angkai belai no kaham kok orom teke lab khulok mani ang to belai khan chaja kachin tiprasarong ni bagi belai khan kaham kha angkai chwng tabuk o pathlabs ni owner rok bai kisa kok saina le ana ani question ke omte hai norok ni puila omo o pathlabs chengna ni sikang mane bom teke bokhrogo phaiga omte he wan chumung je I oro khulok na nangu nei nai pulen hambai phaiman janai takote bu sona tai media trend sona ba actually sang kaninya gb employee central level ke sin yang ni sin dunia badal de ma Jampuijala no ba DMLT khaiye gbo internship lakya ga ba internship le process no kha Sineng parane ba sin Jampuijala ka ni rijakha onek nokri jongka kintu sengagi sengoran ek sungkono tadolo session employing thanga gi ba project ni bo khai thangja ke sengsin o jaga ne lakane condition semano je bumai facility dong boi facility krai ke seng internship khai pro ga onek Jampuijala badal simiya tewa nyobari rok tong obari se rok tong tabuk kara internship khani tong seng training khai ro bong na ke seng apro babil kya je jehetu training khlai sin suto bai song sutong ke seng kaisa lab khulai sina dagalo no je sin borok sujo subdivision manai jat thei porikha rok khlai manai jat jehetu agatolo mang seng prain nugo seng duty khepro GBO thanai yang elkan borok rang puisa kare at BPL card bai sma katalang ke tini rok jadi mano abo bola kita lang jaga seng babika jehetu seng kisi misa employee mane gop service khai tong ba arani rang man kisi help khaiye kasi lab khai sina go badal no sama badal go saga suna daras ano kasi ku be seng rang war khani mo song jehetu sakira go maya ba ta go sakira pre ba je maya saga khai tong na seng kanai kok sabai kya je ka seng service wan sina kara go ba youth jara employee unemployed tong na rok bong no go sin hotel no bor wek dujan la thangana ni ba be oi seng omai step na khuloi mata ba hambai belai khena omte ke step na hamani bagai norok no buba hake ya dina haja kanor ni lab tu jagmani abar je kana hambai samude no actually sing nokha je sing agutala thangkang ke ramni tabu sugar kaisa test khaja thaka sang 80 টাকা থাও সিনরা কো পয়সা 60 টাকা যদি borok যদি গাড়ি ভাড়া রিজার্ভ খাই থাকা পয়সা কা 400 500 ए जों आबो बागै जों वानसो को सिनियर जों ग्रामो जों रेट कम खालायो आगोतलान थाखना कम खालायो जों borok no सार्भिस जारिमाना आंमोने जों सामेल लुगैदों जों डिसिजन खायगा जों माने लेब पैसा के लेब नै खुलग लायना borok किसे हेल्प खायो noro hai lab pori pai hake employee khaja sake ro kuman tu dia ana mane chakri khai ro por jak khaja ro khaja tabu kalai tu dia nung apor no til tam buba hai ko sana je chakri khaja ro noro hai lab hai jak chakri khaja ro noro hai help hai ngani bagi buba hai noro ko sana anga ga जों वानसो जे जों om hai sini ta kisa sini ke lab ta the branch khulogoi sini borok rong je chakri khaya rong no ba chakri je khalai jak rong no ta bisa sini borok nai help khaya bagai sing bisa sini service ta kisa branch khulog je sing kisa borok nai help khaya no ayam busu kai busu rogi rong bagi oro no test khaya nai so everything motamoti all na sing oro test khaya nai sing mane wancho go sing je ja sing o hadara ro ko sabro ni thyroid dok সময় থাইরয়েড চিমি जों aguli খাই जों তুলে বা এক ঘন্টা সরি একদিন পরে जों রিপোর্ট যে অর যে দংমনকে जों এক ঘন্টার পরে जों রিপোর্ট নানি जों वाचो nogo sokpaika inauguration rok paika ogro salaika norok nukna tam saga jini SDM sir te jini MLA sir hinke abono norok bo te sogo than nangliya agortala rogo asa khasal ma than nangliya gari reserve rok khai thana nangliya yang gana gini ni jotono
o lab o ka pathlabs and clinic oro phaino norok je norok test khaina nangmani abo khlaimanano hingkai rang bo kisa misa kombai norok khlaimanai hingkai kha khlaio norok aro thangani nai location nangkha Takarjala ni bazar gana ono aro thangkangen nuknai a bithi dukani just opposite side o hingkai belai no kaham step naharka ini takuk Rajesh tei Samuel hingke khaklayo omtike no joto jaga ono chini tiprasani joto area ono omtike kaham step na harbai thung chini borok ni no hamkrai ungo hingke tei to kuno sana nangliya norok phai o lebo phai ne test khaijak phaibai di hingke joto no hambai nai tongmani bagwi tei joto no khulumka